nga maghatag og dugang insulin aron sunugon kadtong imuhang mga ginakaon nga dili maayo. Sulay mga higala ang Serpentina Plus Herbal Capsule nga papalit sa mga butika. Nasayod ka ba ang Serpentina plant nga giilang Kingfisher usa ka herbal antibiotic makabatok sa daghang mga balatian? Ang Serpentina paspas makapakunhod sa blood sugar level. Kini ang gipamatud-an ni Roger Colonia, taga Maligaya, Balay-Balay City, Bukidnon, tungod sa iyang pagtumar sa Serpentina Plus Herbal Capsule. Diabetic mo naman po na blood rin mo tanaw. Dayon? Pero makakumar ka, hindi lang, kaya na ginarawan mo. Nindot yung pamatik. Isulay ka na ba sa Serpentina Plus Herbal Capsule? Kung wa pa, pagpalitan dito sa butika kay dako kinik patabang kanimo aron ma-normalize ang imong blood sugar level. Doon na kay pangutana o ikasulti magkana ng itong text line 0977-182-5833 0977-182-5833. Buhay naman namilit na ako wala kita igong oras ng itong programa. Kahimos sa pagbuwas at matingan kung KPA at mga namin marketing. Ako si Pianoy. Oo. Winter lang pulang. Okay. Kalau gini kan plaza mahurot suruh ni mo. Kaniyang naman mo last stock, yung matubog. Wak pa maabot ang... Asal kita ng stock nyo? Hila ang... Ang atong takna untuk alasay sa kabuntagon. Ang tanang pulong iya lamang sa magsisibya ug walay labot ang mga kawani ug tigdumala ning istasyon. Hello, mayong buntag, magandang umaga po, good morning. Welcome sa atong tulumanon naguluhan og Words of Life o mga pulong sa kinabuhi. Usa ka tulumanon nga ang katuyuan mao ang pagpahibalo. Sa mga kamatuoran nga nahipatik sa balaang kasulatan, mao ang paglaban sa kamatuoran ug maupod ang pagyagyag sa mga bakat nga pagtulunan. Ang nagpaluyo niini mao ang mga iglesia ni Kristo kun Churches of Christ. Ang mga iglesia ni Kristo nga nagatuo ug nagatudlo nga si Ginoong Hesukristo matuod nga Dios. Ang hinungdan ngano nga nagtuo ta nga si Kristo matuod nga Dios tungod kay mabasa litra por litra. Naay bersikulos Biblia si Kristo matuod nga Dios ug kinabuhing dayon. Naay bersikulos Biblia mabasa si Kristo dakong Dios ug manluluwas. Ug naay bersikulo mabasa sa Biblia matud pa ni Apostol Tomas, Ginoo ko ug Dios ko. Kanang atong mabasa, maunay atong giwali, maunay atong gituhuan magsunat. Bueno, sa atong viewers, number 1, may bindiho diha sa murag tunanin na sa Manila. Then, Nilo and Vincia Dalman, di sa Dipolog, Daniel Parangan sa Metro Manila, David Huyuhoy, matot pa, good morning Brad, and to all listeners and viewers, God bless us all. So, nining kabuntagon, migsunan, ato sa ipahibalo tuod nga, murag 5 ka mga unom, 5 nga unom ka mga kaubanan nato, muanha sa Pimagas kay motambong sa panagkatingog ugma kay dunay revival and Thanksgiving nga pagahimuon diya sa Pimagas. Tulo ka kongregasyon na mag-usa diya sa Purok 1 na sa pasalamatan nato sila si Brother Lito Undo, Brother Ricky Gunong, Lando Undo, bisan pa kang Tani Gumaw nga maoy mamumuhat diyang dapita sa Barangay Pimagas. Sinaot nga magulang puson ang inyong kalihukan diha ug nagkinaot po ta nga unta maay lang ang panahon kay aron di ra po ta madisturbo sa atong paglakaw-lakaw unya, no? Unya doon na po'y
himuon nga serbisyo diha sa Mutya karong adlaw misunan. So makita-kita ta diha sa Mutya karong adlaw kay dunay himuon nga serbisyo diha sa panimalay ni Sister Susana Bangkirigo kauban na sa iyang pamilya, mga anak. Painugon na sa ilahang mitaliwan sab nga ato igsoos pagtuo si Brother Renato Bangkirigo. Nets Gariho Gabiola. Then ato sa pabati kanyo misunan kining usa ka awit, naguluhan kini og Send the Light. There's a call comes ringing o'er the restless waves. Send the light, send the light, send the light, send the light. There are souls to rescue, there are souls to save. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread together that flashing light with the wind, hand in hand, giving God glory evermore. We will follow the ways of valor, His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore. Send the light, and let its rays and beams light the world, forevermore. We have heard the Macedonian call today. Send the light, send the light, send the light, send the light, and the golden offering at the cross we lay. Send the light, send the light, send the light, send the light. We will spread together that flashing light with the wind, hand in hand, giving God glory evermore. We will follow the ways of follow His command. Send the light, the blessed gospel light, let it shine, from shore to shore. Send the light, and let its rays and beams light the world, forevermore. Okay, Send the Light. Bueno, ato na pagtagad ning gitex kagabi migsunan, matod pa maayong gabi Brad, tigpaminaw sa imong programa. Ang mga pastor muingon ang relihiyon dili daw makaluwas. Kay da discuss man good namo ingon nila ang relasyon nato sa atong Ginoo. Si Roger ne, salamat Brad. Dias Marupay, Brother Roger Dias Marupay, good morning Brad. Mauni ang mga pinulungan sa mga preacher, mga magowali, mga pastor nga wala masayod og unsa ng iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung moingon sila nga walay relihiyong makaluwas, unsa man ang relihiyon? Sistema na siya sa pagtuo, pag-alagad, pagsimba, pagkinabuhi. Unya ang maong sistema gitudlo na ni Kristo ngadto sa iyahang mga apostoles. Ang maong tinuhuan kay kanang relihiyon tinuhuan mo na gitudlo biyan ni Pablo nga dako gayud ang tinago sa atong tinuuhan. Dito na sa in English, for great is the mystery of our religion. So interchangeably used na siya, relihiyon o tinuhuan. Kung makabasa tagpulong tinuhuan, mauna ang relihiyon. Makabasa tagpulong relihiyon, mauna ang tinuhuan. Kung makabasa tagpulong tinuhuan, mauna ang pundok, mauna ang dalan,
mauna ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Kung atong pasundan ang ilang argumento nga dili makaluwas ang relihiyon, naunya kay kanang pundok nga imong napasakupan, Roger, kanang pundok nga imong napasakupan, matawag man ang relihiyon, so ang imong pastor nga nagtudlo diha dili siya maluwas. Nga anong gasangyaw man siya diha be nga di man siya maluwas. Ha? Apan nga man yung gitudlo man na ila, unas tanan, ang relihiyon nga ilang napasakupan, dili gani mabasa sa Biblia. O kay dili mabasa sa Biblia ang relihiyon nga ilang napasakupan, magbalhin-balhin og unsay ngalan. Gawas nga ibalhin-balhin ang ngalan, ang maong pastor nga nagtudlo dinha, mubalhin-balhin og asang punduka ang angay niyang pasakupan, labi na gyud og dako-dako ang matiyam-tiyam. Ay lang mo kalain. Bueno, Jimar Amandides Davao. Good morning, Jim. Nets Gariho Gabiola, maayong buntag brad sa tanang viewers og ni Sunny Ugok og Caroline Ugok. Salamat brad. God bless sa tanan. Now, ang pulong relihiyon nagpasabot religion. Unsa may gingon Santiago be? Doon na may ipahayag Santiago nga dunay putli nga tinuhuan sa in English na pure religion. Nga unsa may iyang gingon? Kon adunay magahuna-huna nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dila, hinunua, nagalimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing. Ang relihiyon ining tawhana dili magpulos. Ang relihiyon nga putli o dili bulingon sa tubangan sa Dios nga atong amahan mao kini ang pagduaw sa mga ilo o mga babaying balo sa ilang mga pagkaguol o pag-amping sa kaugalingon nga dili mahugawan sa kalibutan. Frank Sharot, good morning brad, God bless us all. So naay relihiyon nga gitawag ni Santiago nga putli, dili bulingon. Usa ni ini dili mahugawan sa kalibutan. Nagdikay nga dili mahugawan sa kalibutan. So kung lula ta masakop sa putli nga reliyon, di sa man to pagkaluwas. So kanang nga pagtulunan nga walay reliyong makaluwas, half truth, katunga ray tinuod ana, ang katunga dili. Si Pablo, unsa may giingon ni Pablo be? Doon na may tinuhuan nga matod pa ni Pablo sa Buhat Kapitulo 26. Unsa may giingon ni Pablo? Ato sang basahon ning gipahayag ni Pablo. Versikulo 5 matod pa. Ila nang nahibaluan sulod sa taas nga panahon, kon ikahimuot palang unta nila ang pagtug-an niini nga sumala sa labing istrikto nga pundok sa atong tinuuhan. Ako nagkinabuhi na usa ka Parisiyo. Subisan ang pundok nga gitawag og mga Hudiyo kanito, gitawag og religion of the Jews, pundok sa mga Hudiyo, gitawag itong tinuhuan nga mao'y napasakupan ni Pablo kaniadto, mao'y tinuhuan nga iyang namatag mahayag, mao'y tinuhuan sa iyang ginikanan, sa iyang makapuhan, apan iyang gibiyaan, nganuman kay nagpasakop sa tinuhuan nga iya ni Jesus. Kay si Jesus doon ay tinuhuan, pinadayag 14 versikulo 12 unsa may gipahayag ni Pablo be? Ani ini ang agda alang sa pagkamanantuson sa mga balaan, sa mga na nagbantay sa mga sugo sa Dios,
o sa tinuuhan ni Jesus. Dunay tinuhuan si Jesus. Unya, ang maong tinuhuan ni Jesus, nasakop ang mga apostoles. Nga matod pa ni Pablo, dako gayod ang tinago sa atong tinuuhan. Dako gayod ang misteryo, dako gayod ang tanghaga sa atong tinuhuan nga ang Dios nadayag diha sa lawas. Unya, sa Judas kapitulo 1 versikulo 3 na, no? Unsa may gipahayag ni Judas igsuon sa Ginoo matod pa niya. Kay si Judas usa mas nasakop ining maong tinuhuan matod pa niya. Mga hinigugma, sa nagasulat ako kaninyo sa dakong kaikag may tungod sa kaluwasan nga atong tanan, naaghat ako sa pagsulat sa pagtambag kaninyo nga makigbisog kamo sa pagpanalipod sa tinuuhan nga sa makausara ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. So naay tinuhuan nga matod pa ni Judas makigbisog sa pagpanalipod. Sa to pa makigbisog ta, maningkamo ta, manlimbasog ta nga atong panalipdan ang maong tinuhuan nga sa makausara ug sa dayon gitugyan ngadto sa mga balaan. Sa to pa wala na laing tinuhuan nga atong pasakupan kay wala na laing musunod. That is once and for all gihatag ngadto sa mga balaan. Nya kung wala ta masakop ana kay magbalinbalhin ta. Nganong gabalhin-balhin, ilang kung gitudlo nga walay relihiyong makaluwas di magbalhin-balhin. Unya ngano magwali man ta sa maong pundok nga atong napasakupan nga di man ita maluwas diha. Nganong mangabig man tag mga tawo, unsa may tuyo nga mangabig tag mga tawo nga wala man kay relihiyong makaluwas di pasag din ng mga tawo asa sila punta. Wala gi relihiyong makaluwas, lagay pang relihiyon nga imong napasakupan, di ka maluwas na di ka. Nganong nga nangabig man kabe sa may toyo? Nganong imong matapukon ang mga tawo sa may toyo? Aron imong pahatagon og 10%? Aron imong imposar ng 10%? Na ato na niya hisgutan na kay naapoy nag-text na to gabi ito. Nga ang ila ko nung simbahan 70% ang iyas pastor, 30% ra iyas simbahan, kay buhion yung kuno ng pastor. Hindi pa naman nabaho ng yung pastor. Ngalagad mo sa Ginoo, nga nang pabuhi man siya mga membro, mapay lisod kaya ni mga membro, kaya pandemic, wala na trabaho niya. Ang pastor, pahayahay lang kay magpabuhi. Nabaho rin na siya. Mag-uma din nagnaagalas kabukiran, mag-uma din na siya. Si Pablo, sa may kibuhat ni Pablo be, namuhat bisag tulda, aron lang siya makaalagad. Makawali, namuhat kag tulda, wala siya magsalig nga magpabuhi. Kung doon ay muhatag, iyang dawaton sama sa iglesia sa Pilipos, iyang gidawat ang ilang tabang, anuman. Kay natural na, nga kinsa tong magwalis may balita, kinahal na mabuhi, pinagis maayong balita. Julieta Binlo Tapinan, good morning Brad, og sa tanang naminaw karon. So, mauna dako kay problema na Roger Diaz Marupay, dako kay problema na gitudlo sa kadaghanan nga walay relihiyong makaluwas. Ang atong relasyon kuno mo'y importante. Kana dako pa na debatable issue gyapon ng relasyon nganuman. Giunsa man yung pagkasiguro nga duna kay relasyon sa Ginoo be? Tungod lang makaing tuo ka? Tungod lang makaing salig ka daan na kay relasyon sa Ginoo? Be ato ra kuning tan-aw ning bersikulo nga ilahang gigamit ha. Unsa may giingon nila kining Juan kapitulo 1 12 mao ning bersikulo nga ilang gigamit nga na anak sa Dios. Sa ingon
apan sa tanang midawat kaniya sa tanang mituo sa iyang ngalan, kanila naghatag siya kagahom sa pagkahimong mga anak sa Dios. Ayuha pag-examine na, Roger. Wala mag-ingon nga nahimo ng anak sa Dios kung mudawat, kung mutuo ta kang Kristo. Wala mag-ingon nga nahimo ng anak sa Dios. Kagahom pa ng ihatag. Dito sa English na, the power to become, kanang to become, dadunay proseso pa ng himuon, to become the sons of God. Ha? Kung mudawat mutuo ta kang Kristo, tagaan tag kagahom, tagaan tag power nga mahimong anak sa Dios. Kanang power da duna na proseso nga atong buhaton. Unsa may proseso? Well, na sa bersikulo 13 Ha? Sunod na bersikulo unsa ingon? Kanila nga nangatawo dili gumikan sa dugo ni sa pagbuot sa unod ni sa pagbuot sa lalaki kundili sa Dios. Ha? Unsay proseso? Matawo ka, sumala sa pagbuot sa Dios. Sa unsa mang paagi, unsa may pagbuot sa Dios be? Wala atong basahon, ipatubag sa Biblia kung sa ito'y proseso, unsay paagi nga matawo ta sa Ginoo. Yeah. Hebrehanon Kapitulo 1, versikulo 18 matuta. Sa iyahang kaugalingong kabubuton, kita iyang gipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran, aron kita manghimong ingon sa mga pangunahang bunga sa iyang mga binuha. Unsay kabubuton sa Ginoo? Kita ipanganak pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Sa laing pagkasulti, matawo ta pinaagi sa pulong sa Dios. Munang giingon ni Pedro, unang Pedro 1:23 ngadto sunahan matud pa ni Pedro. Kamo gikaanak pag-usab dili sa binhi nga madunutra, kundili sa binhi nga walay pagkadunot, pinaagi sa buhi og nagapadayong pulong sa Dios. Kay ang tanang pagkatao sama sa tanaman og ang tanang kaanyag niini sama sa bulak sa tanaman, ang tanaman malaya ug ang kabulakan mapulak, apan ang pulong sa Ginoo magapadayon hangtod sa kahangturan. Kining pulunga mao ang maayong balita nga gikawali kaninyo. So dunay process ang Ginoo mo'y magbuot ka matawo ta pag-usab sa unsang paagi, pinaagi sa pulong sa kamaturan o pinaagi sa pulong sa Dios. Sa ato ba dunay pagwali, dunay himuon nga Bible study aron ang mutuo nga musangko sa pagpabautismo maluwas. Good morning, Brad Ed, watching here in Sagbayan, Bohol. God bless. Si Ma'am Nilia Dagkuta diya sa Sagbayan, Bohol. Good morning na, Ma'am. Ipangusta ko ni Brother Richard. So na, dili pwede nga, maingon lang ta nga, di man importante ng relihiyon, bra. Ang relasyon man, kana dako nga problema na nganuman sa unsang paagi nga nahimo tang related sa Ginoo be. Ato nagbuhatag example, ang tao nga dunay relasyon sa iyang amahan, sa iyang inahan, sa iyang mga igsoon, nganuman tungod kay gianak siya sa maong ginikanan, naa siya relasyon kay gianak siya, ha, pinagis pagbuot sa unod, ha, sa to panasakop siya sa maong pamilya, ha, unyag wala ta masakop sa pamilya, usa man Panginoon nga ako ng anak, ako ng, ha, sakop sa pamilya nga ang Dios doon na may pamilya, doon na may panimalay ang Dios. Unsa man ang panimalay diya nga gisgutan sa Biblia.
Well, atong ipatubag pinaagi sa Biblia o sa tuod ng panimalay diha. Yeah. Unang Timoteo 3 versikulo 15 matud pas Biblia. Kon malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsaon sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios, nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios, ang haligi o panalipod sa kamatuoran. Unsa ng iglesia sa Dios diya, iglesia sa buhi nga Dios, mao din na ang panimalay sa Dios. Nagpasabot mao ang pamilya sa Dios, kinahanglang masakop ka sa maong panimalay sa Dios para doon na kay relasyon sa Dios. Ha? Sa unsang paagi nga mahimo kang membro sa panimalay sa Dios, kinahanglan nga atong dawaton ang Espiritu ni Kristo. Ha? Kay ang tao nga walay Espiritu Santo, dili iya ni Kristo. Yaw, ato pamatud ana. Roma 8 versikulo 9 unsa may gipahayag sa Biblia. Apan kamo wala diya sa unod, hinunua anaa kamo sa Espiritu, kung tinuod man nga ang Espiritu sa Dios nagapuyo diya sa sulod ninyo. Ang wala bagbaton sa Espiritu ni Kristo, dili iya ni Kristo. Kung ang tao iya ni Kristo, nagbaton siya sa Espiritu ni Kristo. Ang wala, di wala. Wala siya masakop sa maong panimalay. Nya unsa may kabulahanan kung ang tao iya ni Kristo be. Well, versikulo 1 sa Roma 8. Busa sila nga anaa kang Kristo Jesus, dili na karon mga hinukman sa silot. Maunay assurance kung ang tao iya ni Kristo. Sa unsang paagi nga maiya siya ni Kristo, kinahanglan atong dawaton ang Espiritu ni Kristo. Kalos man nato na madawat human biya sa bautismo. Munang giingon ni Pedro, pag inulsol kamo ang matag usa kaninyo og magpabautismo ang matag usa kaninyo sa ngalan ni Jesucristo alang sa kapasayloan sa inyong mga sala, ug madawat ninyo ang gasa nga Espiritu Santo. So importante na dili kay hintuo lang ka iya nakas Ginoo, doon na palain kinahanglan yun nga magpabautismo aron ta maluwas mo nang giinguna ni Kristo. Panlakaw kamo sa tibuok kalibutan ug iwali ninyo ang maayong balita ngadto sa tibuok nga kabuhatan. Ang mutuo ug magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo pagahukman sa silot. Bueno, Cesar Bawanan Suyamin diya sa Bukidnon, matud pa dako ng binuang brad nga makigrelasyon ta sa Dios pero dili ta mosulod sa iglesia. Sakto yun. Ha? Dako yung binuang nga moingon ka nga doon na mo relasyon sa Ginoo nga wala man kanay kasayang pamilya, kanang iglesia da mao na ang pamilya sa Dios. Kinahanglan naa ka sa iyang pamilya aron makaingon ta nga naat relasyon sa Ginoo. Sa unsang paagi kinahanglang mutuo, maginusol, magsugid nga mosangko sa pagpabautismo ay hapata masakop sa panimalay sa Dios nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios. Mo nang Brother Roger diya sa Marupay hinaot-unta nga adilan ta masuko paspasabtan ang imuhang pastor diha kay dako pa kay nagkulang. Ha? Nagpugi kay nagpaimpusar og ikapulo. Unya ang iglesia nga ilang napasukopan di ka maluwas diya. Anong naghago man kabe? Hindi man ka maluwas diya kay wag relihiyong makaluwas mo nang magtabok-tabok, magbalhin-balhin, nganuman wala goy relihiyong makaluwas. Bueno, paspasan katong oras kun dunay mga pangutana, dunay mga kining reaksyon ipadangat pinaagi sa atong cell number 0912-414-9664 ubin sa atong messenger. Ug mang adlaw Domingo o sa kaoras si Brother Cyrus makig-uban kaninyo pinaagi sa radio. Wala tay oras sa ngalan sa Church of Christ nagtuo nga si Kristo matuod nga Dios
Kini si Edgar Parangan, kauban na to si Justin Parangan, inabagan sa atong pinangga og maabtik na Technical Director sa Master Control, si Sangay Edgar John Daimiel. Manamilit kami sa pag-ingon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.